बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं और आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन पे हम सीखेंगे कुछ इटालियन वर्ब। chiamare बुलाना, chiamare बुलाना, devo chiamare mio amico, मुझे अपने दोस्त को बुलाना है। chiedere पूछना, chiedere पूछना, एड्रेस वगैरह पूछना, नाम पूछना या कुछ और पूछना, chiedere। sentire महसूस करना, sentire महसूस करना, mi sento meglio मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। saltare छलांग लगाना, जंप लगाना, saltare। fermare रुकना, fermare रुकना, il treno deve fermare qua, ट्रेन यहाँ रुकना है, स्टॉप करना है। fermare रुकना, festeggiare पार्टी करना, festeggiare पार्टी करना, lui vuole fare festeggiare वो पार्टी करना चाहता है। versare जमा कराना, versare जमा कराना, पैसे वगैरह बैंक में जमा कराना, डाक खाने में जमा कराना। cercare तलाश करना, ढूंढना, cercare तलाश करना, devo cercare lavoro मुझे काम तलाश करना है। sognare ख्वाब देखना, sognare ख्वाब देखना, cantare गाना, cantare गाना, cantare गाना, lui canta molto bene वो बहुत अच्छा गाता है, lui canta molto bene वो बहुत अच्छा गाता है। camminare चलना, camminare चलना, buttare फेंक देना, buttare फेंकना, फेंक देना। camminare चलना, buttare फेंकना, फेंक देना। non devi buttare questa roba तुमने ये चीज़ें नहीं फेंकनी, non devi buttare questa roba तुमने ये चीज़ें नहीं फेंकनी। उसके बाद नेक्स्ट है richiedere दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना, richiedere दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना। riempire भरना, riempire भरना, हवा भरना, riempire, riempire l'aria हवा भरना, टायर में ट्यूबों में हवा भरना, riempire या ग्लास भरना। rimettere वापस रखना, वापस रख दो, rimettere, rimettere वापस रखो। rimborsare पैसे वापस करना, rimborsare पैसे वापस करना, दी हुई रकम वापस करना। questo biglietto नाले वालिदो devi rimborsare ये टिकट वैलिड नहीं है, तुमने इसके पैसे वापस करने हैं। rimborsare या कोई चीज़ जो आप परचेज़ करते हैं वो ख़राब हो जाती है, सही नहीं होती, तो आप बेचने वाले से कहते हैं कि आपने ये पैसे वापस करने हैं, तो आपने ऐसे कहना है devi rimborsare mi soldi। ridere हंसना, ridere हंसना। rispettare इज़्ज़त करना, रेस्पेक्ट करना, rispettare, rispettare इज़्ज़त करना, रेस्पेक्ट करना। ridere हंसना। temere डर खौफ, temere डर खौफ। sapere जानना, sapere जानना, मालूम करना। devo sapere questo indirizzo मुझे ये एड्रेस जानना है। sconfiggere शिकस्त खाना, sconfiggere शिकस्त खाना। ये लफ्ज़ आपने सही अदा करना है, बाज़ लोग इसमें काफ़ी मिस्टेक करते हैं। आपने ऐसे कहना है sconfiggere शिकस्त खाना। coprire ढांपना, कवर करना, coprire ढांपना, कवर करना। किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से कवर करने को या ढांपने को coprire कहते हैं। accorgere महसूस करना, accorgere महसूस करना।
Sono accorto, मैंने महसूस किया. Sono accorto, मैंने महसूस किया کہ lui dice le bugie کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. Sono accorto, میں نے محسوس کیا کہ lui dice le bugie وہ جھوٹ بولتا ہے. Accogliere, خوش آمدید, welcome. Accogliere, خوش آمدید, welcome. Accorgere, محسوس کرنا. Accogliere, خوش آمدید, welcome کہنا. Coprire, ڈھانپنا. Accorgere, محسوس کرنا. Accogliere, welcome, خوش آمدید کہنا. Tenere, رکھنا. Tenere, رکھنا. پاس رکھنا, پاس ہونا. گھر میں رکھنا, کمرے میں رکھنا, پنجرے میں بند کر کے رکھنا. Tenere, جیسے پرندوں کو پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں. Tenere, رکھنا. Premere, دبانا, پریس کرنا. Premere. Permettere, اجازت دینا. Permettere, اجازت دینا, جسے انگلش میں پرمیشن کہتے ہیں. Perdonare, معاف کرنا. Perdonare, معاف کرنا. Perdonami, مجھے معاف کر دو. Perdonami, مجھے معاف کر دو. Tornare, واپس آنا, واپس کرنا. Tornare. Testare, ٹیسٹ, چیکنگ وغیرہ. Testare, ٹیسٹ کرنا, چیک کرنا. Tornare, واپس آنا. Testare, ٹیسٹ کرنا, چیک کرنا, کسی چیز کو ویریفائی کرنا, کسی چیز کو آزمانا. Testare. اس کے بعد نیکسٹ ہے stampare, مور لگانا. Stampare, مور لگانا. اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے timbrare, اس کا بھی مطلب ہوتا ہے مور لگانا. Cancellare, کینسل کرنا, منسوخ کر دینا. Cancellare, کینسل کرنا. Ordinare, حکم دینا, آرڈر کرنا. Ordinare. Devo ordinare per il pranzo, مجھے دن کے کھانے کے لیے آرڈر کرنا ہے, حکم دینا ہے. Ordinare, حکم دینا. Bagnare, نم کرنا. Bagnare, نم کرنا, گیلا کرنا. Devo bagnare i vestiti, مجھے کپڑے نم کرنے ہیں, مجھے کپڑے گیلے کرنے ہیں. Frullare, مکس کرنا. Frullare, مکس کرنا, مختلف چیزوں کو مکسچر میں جب ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے frullare, مکس کرنا. Frullatore, مکسچر, جو مکس کرنے والا گرائنڈر ہوتا ہے اسے ہم frullatore کہتے ہیں. Fumare, سگریٹ پینا, سگریٹ نوشی کرنا. Fumare. Fumatore ہوتا ہے سگریٹ پینے والا. Fumatore. Fumare, سگریٹ پینا. Premere, دبانا, پریس کرنا. Volere, چاہنا. Volere, چاہنا. Continuare, جاری رکھنا, کنٹینیو کرنا. Continuare. Sposare, شادی کرنا. Sposare, شادی کرنا. Sembrare, دکھائی دینا, لگنا. Lui sembra molto carino, وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. Lui sembra molto fresco, وہ بالکل فریش لگ رہا ہے. Sembrare, لگنا, لگتا ہے. Soddisfare, مطمئن ہونا, مطمئن. Lui è soddisfatto, وہ بہت مطمئن ہے. Soddisfare, مطمئن. Premere, دبانا. Volere, چاہنا. Continuare, جاری رکھنا. Sposare, شادی کرنا. Sembrare, لگنا. Soddisfare, مطمئن ہونا. Satisfied ہونا, انگلش میں کہتے ہیں satisfied ہونا. Soddisfare. تو دوستو آج کے لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو کے بارے میں, لیسن کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. arrivederci. نئے دوستوں سے سبسکرائب اور لائک کرنے کی ریکویسٹ ہے. اللہ حافظ.